जोश ए जगह किंतु मांडू योजना पे जगह भल है ना नहीं हैं पूरा बेस्ट प्लेस है पहाड़ पूरा पत्थर है जे या भीतर पत्थर पत्थर पत्र पूरा पूरा पत्र वाला पूरा पत्थर बाल्डियारू बाहरी आसी सीताकुंड पुराण कहानी सहित सीताकुंड जलप्रपात जड़ित कुहाए जे देवी सीता तांको निर्वासन समय किछि दिन विश्राम नहीं तेणु यही स्थानटी को तांको नाम रे सीताकुंड रखा जाए। एठारे तले एक टैंक आकार जल अच्छी पहाड़ उपरू जल द्रुत गति खसी ये टैंक रे जमा ही रही है जहाँकि जो दर्शक मैंने आसी पर्यटक मैंने आसी मन भरी ए प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करती यार परिपार्श्वर बनभोजी कर सौंदर्यर मजा उठा आखिरे देखिले विश्वास हो ना अति सुंदर पुराना जुगार कथा अच्छी सातटा कुंड थाए तो सातटा कुंड तो जाइबनी देखा जाऊ देखुं रास्ता ट्रैकिंग रो मजा एमती जगह पाइबेनी कौटी निहाती आसतु बुली जातु ए रोड आम जानू आम ठीक रास्ते जाऊँ कि भूल रास्ते जाऊँ फिर भी चलचु मु जाननी चलचे चलो चलो देखिए जंगल में भालू अंकल ना ले जाओ आम सहित एटा पूरा ऊपर को जाते रास्ता हाँ से एत दूर जाई होबनी एतिक हालत ढिला भाई आ ऊपर को जीवा हाँ ओ कि जोश ए जोश पाई हुप हिप हुरे हिप हिप हुरे हाउ द जोश ए जगह किंतु मांडू योजना पे जगह भल है ना नहीं हैं पूरा बेस्ट पहाड़ पूरा पत्थर है जे या भीतर पत्थर पत्थर पत्र पूरा पूरा पत्र वाला पूरा पत्थर मोबाइल रखी दो मिस जियो तांत्र वाला हां मोबाइल किंतु रखी देले पूरा पत्थर वाला मिस जियो मोबाइल ना मो मोबाइल को डोनेट करिया नहीं चलो जी ऊपर जाओ तो ओ दादा बाबू तल থাকে चलुन এখানে কিছু নয় টিকেট নেটওয়ার্ক গেলা আরে আসিছে তো যাব সে দিকে কিছু জন কথা নাই যে बहुत हाई चढ़ाई गेছে সকাল থেকে আসিলে তুমি চড়তে পারবো এখানে হালত খারাপ হয়ে গেছে আমার জন্য নাই হবে আমার কাছে নাই বাবু ভাজা বাদাম আমার কাছে আছে শুধু কাঁচা বাদাম তলে থাকে আছে দাদা বাবু চলুন দাদা একটা কি দেখছন বোধে দাদা কি দেখছন কিছু বোধে একটা অনুসন্ধান করছে মতন লাগছে তো দাদা এই জঙ্গলের থাকে রাস্তা দেই আমার সবাইকে নিচ্ছে দেখা যাও দাদা কি করছে এই ওইখানে একটু সিক্রেট রাস্তা আছে এই বাবা রে এই প্রথম কুণ্ডে থাকে আমি পৌঁছে গেল এই ভাই আমি ফাইনালি প্রথম কুণ্ড পাখে পৌঁছি গলু এটি দেখি পারবে মাঙ্কর এটি পূজা অর্চনা হচ্ছে তলে হ্যাঁ তো ଦେଖିବା ବର୍ଷା ହେଇଛି
ଖସରା ହେଇଛି ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପରେ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରଣା ଲୋକ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଭରୁଛି ହଉ ଏଠି ଯେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପରକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି ବଟ୍ ଏତେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଝାଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲୁ ବହୁତ ମଜା କଲୁ ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଇ ହେବ କି ଗୋଡ଼ ଖସିରିବନି ସେ ଫେର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଇପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ତଳୁ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଲା ଦେଖାଯାଉ ଚାଲୁଛେ ଯେଠି ପଡ଼ିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପଡ଼ିଲେ ସିଧା बापरे ये की रास्ता गोड़ खसुची ना एटा तल देखी जीव ना ऊपर देखी तल देखी ना ऊपर देखी हाँ पारे मु आगर भी आसी सीताकुंड बट ऊपर को आसी नथि देखिए जगह कौन ओह की नज़ारा वाह